Ladies and gentlemen, KD, The Devil, the teaser for the first time. आप भी सब उतने प्यार देकर हमारा फिल्म देखिए, सपोर्ट कीजिए. Mumbai press and then fans, everyone, and thank you so much. Love you. मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये पिक्चर बहुत अच्छी लगे. Please watch this movie. It's emotional, it's powerful, it's action, it's everything. स्वागतम सुस्वागतम पलिकेస్తున్నాము. Play the teaser on the screen. అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎంత డిఫరెంట్ గా యూనిక్ గా ఉంది. మార్నింగ్ రిలీజ్ అండ్ నౌ ఆల్ ఇండియా ట్రెండింగ్. बहुत मासी है, एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है. ఫ్యామిలీ మూవీ చూసి ఆశీర్వాదం చేయండి. Amazing character with a lot of shade. It's a unique story. வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆமே கரெக்ட் பண்ணாரு. புடிச்சிருக்கா? இந்தியா ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್. KD is a total mass film. சூப்பரா எமோஷன் இருக்கு. தயவுசெய்து இந்த மூவி பார்த்து என்கரேஜ் பண்ணுங்க நான் கேக்குறேன். இது ரொம்ப ஃபன்னா, ரொம்ப ஜாலியா. இட் இஸ் so nice to see and the legends collaborating with the youngsters. We are privileged to welcome all the legendary artists of this KD, The Devil. I hope you like the teaser. Please promote this. 1970s real story in Bangalore city. So that story a little bit I did commercial line. The audience here loves our film too, KD. இந்த opportunity கொடுத்த எங்க director பிரேம் சருக்கு thanks சொல்றேன். No human being is fully white or fully black. There has to be an element of grey for it to be human. Well, this character is a very unique and complex character. Good evening and a warm welcome to one and all. Teaser please. KDಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ಗೂ ಒಂದು ವೇಟೇಜ್ ಇರೋ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ. ಶಿವನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಶಿವ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಗರ್ತಾ ಇತ್ತು. KD ಅಂದ್ರೆ ಕಲಾವಿದರ ದರ್ಬಾರ್ ಅಂತ. ಎಮೋಷನ್ ಉಂಡು, ಆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು, ತಾಕತ್ತು, ಧೈರ್ಯ, ಆಸೆ, ಕನಸು. Movies out and out family entertainer. ಅರೆ ಸಿಕ್ಕಲ. For all your love and support, we look forward to seeing all of you in theaters September ಅಲ್ಲಿ. ಟೀಸರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ಇದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹುಷಾರು. KD ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. KD ನೋಡಿ. ತಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡೋಣ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಬಂದೆ, ಐ ಲವ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜೈ ಆಂಜನೇಯ.